mapantayon iti paragraph 2. Iti paragraph 2 kuna na ditoy. Ada ti kapyo. Kuna na. This effectual call is of God's free and special grace alone, not from anything at all foreseen in man, nor from any power or agency in the creature. Being wholly passive therein, being dead in sins and trespasses, until being quickened and renewed by the Holy Spirit, He is thereby enabled to answer this call and to embrace the grace offered and conveyed in it, and that by no less power than that which raised up Christ from the dead. Now, ada tayon iti paragraph 2. So, kuna tayo, paragraph 2, kit isursuro na nga di ay trabaho ti Espiritu, the Holy Spirit act of effectual calling is an entirely sovereign and unearned out of grace. So, unbelievers are spiritually dead. Natay dati unbelievers. Dead spiritually. Meaning hadang agrespan. They are spiritually dead in sin and incapable of cooperating with God prior to the Spirit's life-giving work. So, kumpara tayo ti kuna tayo. Ang converted nga tao, kin-converted nga tao ditoy. Ti ang converted nga tao, haan nga agrespan. Iti word of God versus the converted. So, iti bagbaga tayo, kas ano nga from the ay. Ditoy nga unconverted kit ma-convert tapno agrespan iti sa uni Apo Diyos. Ditoy iti adalin tayo. Iti effectual calling kit ni Apo Diyos mit lang iti source na. God's free and special grace. So, dito yung ibasa. This effectual call is of God's free and special grace alone. Isunamit lang. Grasya ni Apo Diyos nga ayaban na dagitoy nga mamati. Kas kuna na iti 2 Timothy chapter 1 verse 9 regarding salvation daytoy, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Daytoy iti tuktukuy na ditoy kit di holy calling. So, bagbaga na to'y libre daytoy. Ni Apo Diyos, the source na daytoy grace. Sino iti inayaban na? Dagitoy previously ada dagitoy nga topic tayo nga election inya. Dagitoy elect iti ayaban na. Dagitoy nga elected inadal tayo mit nga before nga maaramid daytoy lubong kit adante pinili ni God the Father for Christ nga ni Christ kit isu di ay the groom kit di ay bride na kit dagi ay pinili na. So everything ditoy nga calling kit God is the source. Kit kuna namit lang iti Titus, the reference tayo na ito, Titus chapter 3 verse 4 and 5. Iti panag Kristiyano tayo kit saan nga naibasar iti aramid. Iti panakaayab ni Apo Diyos kit saan nga naibasar iti good works tayo no dikit
Daytoy. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, but according to His mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. So, babaen gayam iti mercy ni Apo Diyos. You see, ti source namit lang ti kwakit ni God. Ti isuna amin iti nagpili, isuna tin lang isalakan kada tayo. Babaen iti panang regenerate na kada tayo. Ken di ay panang renew na iti Holy Spirit in us. Ano yung regeneration? Kanayon tayo nga ibagbaga ito. Iti regeneration kit from the puso tayo inya nga natangkin nga hangag respan. Idi saan pa nga na-convert. Kit agrespan iti ayab ni Apo Diyos. Babaen iti word of God na. Babaen iti daytoy sa sauna. Kit saan lang adiyay? Ada iti renewal of the Holy Spirit. So, diti mangkin nga puso iti tao, kit masukatan iti heart of flesh. Kit ada jay agnaed ijay iti Holy Spirit indwelling in that person nga na-regenerate. So, agrespan isuna iti sa uni Apo Diyos. Agdingig iti sermon. Anyapay, ada iti biyag na nga nababaliwan dito from the Ephesians nga topic tayo tatay. Old self, put off the old self, put on the new self. Ya? Masukatan iti biyag na. So, di ay iti regeneration. Now, mapantayo iti kasasaad iti tao, the state of humanity. Datoy. Spiritually dead and holy. The state of humanity. Being holy, passive therein, being dead in sins and trespasses, until being quickened and renewed by the Holy Spirit. Iti kasasad ti tao kit spiritually dead. Tuloy tayo niya. In contributing nothing to the process, ijay nga kasasad na niya. Unless someone will pull him out. Kitain tayo ti kasasaad iti spiritually dead nga tao. Iti 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Open you ti Bible you. That it is spiritually dead or the natural person. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Ibasang Brother Denver noon nabiru kang. First Corinthians 2:14. The natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. So dayto iti kasasaad ti natural, kasasaad iti tao. Kuna na dito, the term is natural person. Natural person versus the spiritual person. The natural person does not accept the things of the Spirit of God. Apay. Why? Because they are
folly to him or foolishness to him. And he is not able, na maawatan. He is not able to understand them because they are spiritually discerned. I-compare tayo dito niya. The natural person dito'y right side, the spiritual person dito'y. The natural person does not understand the things of God unless ada iti supernatural nga mangyari kanya na to become a spiritual person dito'y left side tapno maawatan na. Iti Romans 8:17. Daytoy in support iti kasasaad daytoy the state of humanity. The mind that is set on the flesh is hostile to God or enemy of God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Dayta, the mind that is set on the flesh. So, ijay ayan ti kasasaad iti tao nga unregenerate kit. They are hostile, enemy of God dayta. Haan nga ag-submit iti lintig ni Apo Diyos. Kuna na dito'y the word dito. Indeed, it cannot. Now, iti Ephesians chapter 2 verse 5, even when we are dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. So, the natural person masapul nga ma-regenerate isuna agbalin nga spiritually discerned ditoy. And that is by grace nga maisalakan iti tao. Kas anong maisalakan iti tao? The work of the Holy Spirit. Kuna na dito'y ada the word nga quicken dito'y. Being wholly passive therein, being dead in sins and trespasses, until being quickened and renewed by the Holy Spirit. So, mapantayo ti third point dito'y. The Holy Spirit. The Holy Spirit renews the heart of the unregenerate. So, amin kitrabaho ni Apo Diyos niya. Iti effectual calling, pinili ni God the Father, iti tattaon na for Christ. Now, the third person dito'y, the Holy Spirit quickens that person tapno dinggin na iti ayab. Now, nangig na ti ayab, agrespan isuna, gapugarod ta. Dahito iti trabaho ti Holy Spirit. Iti reference tayo kitain tayo dito'y, di bagbagan na dito'y nga, John chapter 6 verse 37. Kunana, between the Father and Jesus, all that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out. Whoever comes to Jesus, Jesus will never cast out. Dahito ikitrabaho ti Holy Spirit nga iti tao kit agrespan umasilig kini Christ kit babaen iti gospel, the word of God, isalakan isuna ma-regenerate, mabalbaliwan. Iti tao nga nabalbaliwan, ada iti changes. Iti Ezekiel chapter 36 verse 27, kuna na dito'y. Ezekiel chapter 36 verse 27. Pakibasa man, Brother Joel. Ezekiel
36:27. Regarding the action of the Holy Spirit. Nati aramidin ti Holy Spirit. The work of the Holy Spirit. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and be careful to obey my rules. Thank you. I will put my spirit within you, nya. From the heart of stone, masukatan ti heart of flesh, nga ada kanya na iti Holy Spirit indwelling in him. What will the Holy Spirit do? I will cause you to walk in the statutes and be careful to obey my rules. So, for us to obey, kit masapol nga, ada iti indwelling of the Holy Spirit in us. Tapno, agtulnog tayo, ag-obey tayo. Iti commandments of God. Amin dagitoy niya kit daytoy kit trabaho ni Apo Dios nga ayaban na dagijay tatao na dagijay pinili na. Anya nga igarod no nga kastoy ti situation. Mamin adu nga i-share nyo iti gospel. Mamin adu nga iti meeting or evangelistic meeting kit dingdingin da iti gospel call nya. The general call nga agrepent. Haan tayo maumay niya dahil for us studying this. Gapot at that time no napili day ta nga elect at that time nga agres panisuna. Kuna na iti John chapter 5 verse 25. Truly, truly I say to you, and hour is coming and is now here, when the dead will hear the voice of God, and those who hear will live. Kuna na rito the dead will hear. I'm referring to the unconverted nga balinda nga convert or agrespanda iti work of God. Those who, the dead will hear, referring to those who are spiritually dead, will hear Jesus' voice. Dingginda iti ayab ni Christ. Iti verse 24 ada ditoy kunana ditoy verse 24, John chapter 5 verse 24. Here's my word and believe ada the word nga diay. So it is by the word of God nga mamati iti amin nga pinili niya po Diyos the elect. That is effectual calling by the word only. Ano ati resulta na ditoy? No naayaban da, nang ngigda iti ayab ni Apo Diyos by His word. The result, the sinner is enabled to respond to the gospel. John 5:25 meet lang. Truly, truly I say to you, adati hour nga umay, and is now here, nga dagitoy nga dead, spiritually dead, will hear the voice of God. And those who hear will live. Adal biyag da nga agnanayon, ada iti eternal life da, no nagrespanda iti ayab. Those who are called. Ano iti equivalent na dito nga power of God para iti spiritually dead nga agbalin nga spiritually alive. Ti equivalent nakit di ay dato iti last point dito
He thereby enabled to answer this call and to embrace the grace offered and conveyed in it, and that by no less power than that which raised up Christ from the dead. The power is based on this dating, the nagungar ni Kristo from the dead. Kastamit iti spiritually dead person from the kasasaad na jay, kasasaad na nga spiritually dead kit, nagungarmit lang isunakit, may kaniti discerning eyes, spiritual eyes, tapno makita na, iti sabsabaling nga, pagarian ni Apo Diyos. Kasi ti saan nga nagungarhan na nga makita iti pagarian ni Apo Diyos. Ngim, no nagungar, no nagrespan isuna iti ayab the gospel, ada iti panagbalbaliw. So kasla di mensay ni pastor, put off the old self, put on the new self. So there is change. Kasi sa lunsod ko idi last Sunday, anya ti proof nga iti tao kit na isalakan ti sungbat ni Brother Venancio ni Senior Kit, ada iti panagbalbaliw. So that is gapo iti grace nga inaramid ni Apo Diyos kada tayo. Now mapan tayo iti third paragraph daytoy regarding the infants. Elect infants dying in infancy are regenerated and saved by Christ through the Spirit, who worketh when and where and how He pleases. So also are all other elect persons who are incapable of being outwardly called by the ministry of the word. Nabayag da ito yung topic nga dingdinggik iti discussions. Ado pa nga saludsod ditoy. Kas ano nga di infant nga natay or di ubing nga natay. Hananangig ti gospel, are they saved or not? Kas ano nga dagitoy incapable iti outward call gaputa ada disabilities da. Mabaling nga handa makangig, handa makakita, handa makasao. How about them? Kas ano da nga maayaban? Kas ano nga effective da ito'y effectual call? Iti Bible awam iti nalawag nga imbaga na dito'y except nga iti reference tayo dito'y regarding infant regeneration. Awam iti nakita dito nga infant regeneration. Except that iti reference tayo nga John chapter 3 verse 8. John chapter 3 verse 8. Adaman mangibasa. John chapter 3. Win. Dito iti reference na niya. Hantayo amumit dito eh. Hantayo amu dagi tattao nga isalakan ni Apo Diyos. Hantayo mit makita iti angin inya but marik na tayo where it comes from or where it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit. Kasjay mit kadagi ay tattao nga insalakan ni Apo Diyos. Iti dayto nga death of infants or dagi ay physically incapacitated, dagihang nga makasao, bulag, pipi, bingi,
nga handa ma-access iti gospel properly, handa nga makabasa iti Bible, we rely ito'y point dito'y the character of God. Nati character na that God is merciful and that God is good. By His mercy niya, kit amutay met nga by His mercy kit na isalakan tayo. His mercy and grace, and His goodness, we were saved by that. Now, i-rely tayo dito'y kunana ni Sam Waldron, we rely ijay justice and righteousness of God. Lastly, we rely iti power and sovereignty ni Apo Diyos. We know that whatever God does with infants or whoever nga incapacitated, He will do what is good and just. God will always do what is good and just. Just like in Genesis chapter 18 verse 25. Tikuna na basaik. Genesis 18:25. Far be it from you to do such a thing, to put the righteous to death with the wicked, so that the righteous fare as the wicked. Far be that from you shall not the judge of all the earth do what is just? Question mark. Surely the judge of the earth will do what is just. Aramay din ni Apo Diyos iti just nga aramid. Nga neti just. The guilty be punished, the not guilty based on the imputed righteousness of Christ or based on the election, He will spare. Iti may isang reference according to Sam Waldron ada dito'y regarding dato'y death of infants. Ada di anak ni David dito'y niya. Di anak dakin ni Bathsheba. Inkarkararag ni David daytoy nga mabiyag ngim daytoy iti istorya na ditoy natay de ubing. So ay nga reference man hindi ay Kings, Pastor? Kuna na dito'y Samuel. Second Samuel. Basa tayo. Second Samuel 12:22. He said, while the child was still alive, I fasted and wept, for I said, who knows whether the Lord will be gracious to me that the child may live. But now he is dead. So, di bagbaga na dito'y. Ngim dito'y nga, according to Sam Waldron dito'y, the parallel passage in the Old Testament convincingly suggests that David's reference into Sheol or the grave iti daytoy. David will go to the grave or the Sheol, but the baby will not return to the grave to David. So hangag subli di natay nga ubing.
No certain support for the doctrine here asserted in the confession may be gleaned from a passage which has another and much more likely interpretation. That the fact that daytoy nga Biblia is silent iti issue nga kastoy, it would have been much better therefore for the confession simply to say nothing at this point. For that I am convinced is precisely what the Bible says. Daytoy commentary ni Sam Waldron daytoy. So according to Sam Waldron, daytoy nga Bible says nothing about this issue directly. There are general biblical perspective which must govern our thinking on the condition of dying infants or infancy. So, based on our topic, we must rely. Iti daytoy nga banag, we rely on the character of God. His mercy and goodness, His justice and righteousness, His power and sovereignty. Narigat daytoy nga topic. Uray sakit. Inayabak ni Mrs. ko tatay ta na disturbak. Ano daytoy? Pero I hope nga ni Pastor Kit mabalin na nga mai-explain daytoy paragraph 3. Amo tayo mit di iti Samskit ko na in sin did my mother conceive me. So kas ano data? Psalms 51 verse 4 and 5. So sinful lata ti ubing inya but we rely lata iti kaasi ni Apo Diyos ditoy. So niya mako ng pastor. Iti paragraph 3. Nalawag nga ako dagiti Baptist foreigners ket kanda nga nag-agree ka dagiti Roman Catholic na aming babies nga natay ket isalakan da. So they quality ito ket na elect infants. So nga di pa nag-remind tayo ijay sovereignty lang niya ako nga nasalakan. Ante nga mabalin nga i-conclude laktan nga aming tayo ubing ken dagiti ada ito na nato nga other persons who are incapable of being outward before kaya sakit na dati panunod ta ket election ni Apo ket cover namin tao so dahil sa galing ni Apo so at dagiti mayat nga text dito ni Apo Diyos hindi nagtungtong isuna kay ni Jonah kuna na mapangkadyo ni Nive mapangkasabay jay kaputa nagadaluti babies so dito may isang rason dahil city ket very wicked yung kuna na ado dati babies na ada dati hampay nga nakaammo ikanigid ken kanawanda so kanang sawen edi na kanang sa okay ikan na sawen infants so nga ni Apo Diyos ket merciful kadagiti infants and then the time na abutin ni Hesus Kristo at dadalagay ng tao nga masakit at pinaimbag na isula as may isang nga pa ng demonstrate yung faith na naipahita niya so nagigay nagtalag-taywat tayo kay sovereignty ni Apo na nani sa lahat so dahil pinakawa tayo kay elect infants and they can elect persons. So, yeah. The elect infants kindi kay incapacitated nga tattao nga ada defect da
we rely on the power and sovereignty of God. So, diay, the explanation ni Pastor. God is merciful. Yes. Very honest na comfort tayo ng pagtao nga dahil kamang ti pamilya minatayan or daan ti kamang ti pamilya tayo ti capacity na dinibigas ko. Manangos ka hindi makuha na the Westminster. Mananamot nga nagsalakan dito baby city niya kasi infant nga sa di Westminster kaya Sa baling medyo similar na Westminster kin London Baptist. makamigay sa bawal sa Nalawag di ko na dito ini. Elect infants. Dahil anya chapter na dahil Westminster. Halos ag parehas sa the elect infants dying in infancy, J paragraph 3 are regenerated. Nagpan naman, parehas tapos elect infants. Kaya sa lang ng infants, but by The elect, the giyay elect, di napili. Hangam aming ubing. Nalawag na ito niya. Tao damay kit na failures. Isumiti magbaga na Bible. Sige man ni Sister Dayan. inawag kaya gusto ka amin yung visit ng pinta. Ah. Ti saludsod ni Sister Luz, adamit lang elect nga infant. Adda ti elect nga infant. Siguro ni di lunulok tam na ti London Baptist Confession iti chapter 10 paragraph 3. Nakasulat the elect infants. Ipabasa ang Brother Joel. ni kwan, sige man. So ayop nga maka-dati maibagam ditoy. Alikwa, dual points. The first, may tagal na word na elect na infant completely incapable. Ang capable. Ang makakita, ang makasaom. Ang makaawat. Ang makaawat mentally. So, nalawag na nagiging elect lang. So, Yes. handa yung mga aming infant or aming nagiging example, nagiging mentally incapable na tao na makaawat. So, kasano lang ay kasi, ulit mo dili dyan, ito hanyang aming kasi nga tatao, kasi naka-rely na yung mercy naglapit sa Win. second, mag-balin sa mga conflict of the usual na amutay mga panakaisalakan ti tao, but if we believe, di ba, and then, so, unapplicable dito, kasi na-review by the exception, iti rule na, how can they believe? No, awan mga No, handa nga maawatan. handa mga good they work. So, dito yung lang ba, pastor ikwa, exception ni J. Rule, kasi syempre handa makaawat, di ubing ko, kawan talaga, kung dito sa ti, override din the sovereignty na produce the general rule, no, di pa the wind blows wherever it pieces. You hear it sound, but you don't know where it comes from. Maawatan yung part na lang tayo salvation na yung the kini Kristo lata, the atonement na. So, kung handa na awakan na dyan, mabalin na ito kasi. Yeah. They conflict ng tinamo tayo, one, two, believing in repentance. Letting normal. Tinormal gamin, masapol nga dagi elekit mangigda or mangigda de gospel de tapno maaya banda de gospel call. Mga natin mga ordinary. Kasi yun ang normal. Pero ang Diyos ay transcendent pa rin. Anak natin ang amin. So nga, mapali na nga laksi din. Gay Normal. ordinaries.
Sige. Nagdagdagan. So, it means na nakadepende yung ability kita o mamang-awat na lain ka man, minuhan ka o na makawawat na tao, di ako just lang tayo control yung salvation di tao. So, Wait. doesn't rely on the capability di tao ma-understand. God is the source. No, in practice, yes. Ni God, tiga po na. So the question ni Pastor last time, kas ano nga di, first nga call, kit hampay lang nga namati, the second call, in-share taman ni ti gospel, hanpay lang han na naawatan. Hantay mauma ta dati time, in God's timing. Ayun na di, the lesson tayo di last di ay. In God's timing, kit dayta nga elekit, mayaban, maisalakan. So dayta ti encouragement kada tayo niya at tayo mauma to numan adaman ti isharean tayo han tayo mauma nga agi-share iti sa uni Apo Diyos until such time nga dayta nga isharean tayo kit ma-regenerate. Dahil ito nga distinction nga na namin ng Apostle Paul in 1 Corinthians 2. Natin verse 3 or verse 1 Corinthians 2. verse 1. And I, when I came to you, brothers, did not come proclaiming to you the testimony of God with lofty speech or wisdom. For I decided to know nothing except you, among you except Jesus Christ and Him crucified. And I was in weakness and in fear and much trembling. And my speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and power, so that your faith might not rest in the wisdom of men, but in the power of God. So, at the transition of the verse 6, yet among the mature, we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age, or of the rulers of this age, who are doomed to pass away. So, very important yung distinction na naraming ng Apostle Paul, so that every convert can ma-realize their faith, kaya nga nagapong iti capacity ti tao nga ato sa iti kanyaman nga kapasidad nga pagbinsaro or sa uo or whatever, you get the plain gospel. Yes. The gospel. Amen. Kung mo sa rin Apo Diyos to nga mangitin conversion. Then after that, after conversion, kita mabalin tayo mga agusar at ang iti common graces, iti skill and wisdom, iti panang communicate to persuade the believers who are already alive spiritually na grow itay pamahal. Makita very panay iti yung bagay na kaso. 1 Corinthians 2:1-8. Thank you, Pastor. Iti kadwan inya no evangelistic call dito eh. Obserbarin tayo nga agusarda iti day emotional nga panag-preach da, agusarda ti music, tapno ayabanda kano day itatao niya. Ngim dagito nga nainlubungan nga practices kit they are no match no talagang ayaban niya po Diyos dayta nga elect nga maisalakang kit ayaban na with or without dagito nga nainlubungan nga aramid ti tao to draw people nga akseptarin da kanu ni Jesucristo. Isong ha dito nga church santong ibaga accepting Christ niya. Okay ba de pastor nga ibaga?
to receive Christ as my personal Lord and Savior. At the end, di ay presentation tayo, ti gospel, ibaga tayo. Si kakit kailangan nga i-receive mo ni Jesus Christ as Savior and Lord. Siguro pwede, but we have to elaborate. Kasi tatama panawin, kaya very simplistic dahil manang-awat na word na receive. Whereas dahil sa rin nga text, dahil John chapter 1, at epilogue, dahil buong nga chapter ni John, that is, dahil receive dahil sa picture na demonstrate no kas ano nga lagi katawid inawat dan Kristo mabasa yung book of John. Yeah, the entire book of John. Sa rin dahil dahil tapos at jump dahil dahil Romans chapter 12 ay 10 ba yun? If you shall confess in your mouth that Christ. So, in lead dahil binuda di concept nga they receive kaya they act of praying and saying, Jesus, I receive you. Haangagit yung pagana ni Bible. Haan na inuman ni jay believe, jay submission kay Kristo in faith and repentance. So, we have to, maganda ko sa rin yan, but we have to clarify it. Kasi Okay. magagaroon sa bahan na susunod at tama. Sige. So, di ay. So, adapay sa lunsod tayo. Awanin. Dawatik man nga dumog tayo ti prayer. Father God in heaven, iti pan nakaisalakan, iti tao kit babayan iti aramid mo, Lord God, iso nga dawatin mi kadi. Nga iti daytoy nga lesson mi, we pray for unregenerate loved ones kadi nga sika iti agtrabaho babayan iti sasaong among dagiti o Lord God kit isalakan mo isuda tapdo agbalinda nga part and member iti church nga isuda ti inayabam nga tattao nga pinilim. I-pray mi kadi Apo Diyos nga agtrabaho iti Santo Espiritu iti biyag mi mitlaing tapno ag-reflect iti changes iti biyag mi mabaliwan dito old self mi iti new self. We put off the old self and put on the new self which is in Christ. Kitsika o po Diyos timang bendisyon iti aramid mi tapno makaayo kitsika Apo Diyos iti may daydayaw. Dito iti kararag mi tinagan ni Jesus nga Savior and Lord mi. Amen.